जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय धनु राशि भाई भाई मान विषय मे मास समय किपरि अतिबाहित हम, मे मासर प्रथम सप्ताह किपरि कटिब, द्वितीय सप्ताह किपरि कटिब, आम से सब संपर्क में संक्षेप में जाना क्यों तारीख में कौन घटिब आउ धनुराशि भाई भाई मानक कौन प्रतिकार कले किपरि सुरक्षित भाव में जीवन को बीतई पारे से सब विषय मुझे आपण मानक निश्चित भाव में संक्षेप में वार्ता देवी। तेज आसतु आम 11टी कार्ड बाहर करवा। एकादश इंद्रियर तत्व अनुसार आम 9टी कार्ड को रखा जे कि मे मासर समय किपरि बीतब से विषय आउ जहाँकि दुईटी कार्ड रे आमे जेहेतु मे मास होई नै अप्रैल मासर चली अप्रैल मासर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी दुईटी कार्ड से विषय जानवा। जय श्रीकृष्ण। कौन आसुची मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मान मे मासर समय एवं एप्रिल मासर वर्तमान समय कौन अच्छी दुईटी कार्ड देखा कौन आसुची। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने मन रखु आपण मान अप्रैल मासर वर्तमान परिस्थिति कहूँ जे कि बहुत किसी समस्या को आप जाबुड़ी धरी भूली पारना छाड़ी पारना से समस्या को आप सामना करी तार परिस्थिति को आप मुकाबिला करिसेंती, जहाँ फल कि बहुत कष्ट दुख आपण मन भितर माड़ी हो पड़ी। आपण को समस्या भितर बांधी हुई रही संपूर्ण बोझ को निज मुंड को नहीं जाइछंती। जो माने पत्नी माने अछंती से माने निज स्वामी बोझ को मध्य मुंड को नहीं जाइछंती। जो माने पति देवता अछंती से माने मध्य निज परिवार रो मुंड को मध्य निज मुंड को सब बोझ को मध्य मुंड को नहीं जाइछंती। एमिति परिस्थिति घटिछि जहाँ फल कि सब समस्या को निज भितर बांधी रखी असुविधार सम्मुखीन होबाकू हरकत होबाकू पड़िछि। ये अप्रैल मासर कथा। किंतु आउ एक कार्ड आसी 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड कहिले ये आपनकर जेकोसी काम वर्तमान करने को चाहते से कमर मूलदुआ को किंतु आपको वर्तमान प्रथम स्ट्रंग रखा आवश्यक होची। जदि आप मूलदुआ को स्ट्रंग रखिए सफल निश्चित हे। आपण परिवार सपोर्ट रैमिली मेम्बर बहुत खुशी रे, पैसा मिल, फैमिली दायित्व रहिबार कौन उत्सव हो पारे, टंका पैसार वर्तमान सिचुएसन भल अच्छी, किसी टेंशन दिंतु ना। अप्रैल मास जहाँ भी आपंकर परिस्थिति थिला गोटे सप्ताह पूर्व एवं किंतु परिस्थिति टी सुधुरबार जोग देखा दूची, जहाँ भी अच्छी भल अच्छी फैमिली लाइफ भल रही जोग देखा दूची। एवं आसतु आम जहाँकि मे मासर प्रथम सप्ताह को गति करवा। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आपण मैंने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु, कारण हे ज्ञान केवे ग्रह जिनिस को करा जाए नहीं। हे ज्ञान कले हुतुद्या बुद्धि हाड़ शिक्षा व्याधि जहाँ को वर्तमान आपण हे ज्ञान करेंगे पर पुणी से कथा को पुणी आदरवा पड़ो, भाग्य को पुणी कार आश्रय नाक पड़ो। तेणु सतर्क सूचना भाव में आपंकर ये मे मास किपरि कटिब से विषय में आलोचना करुँच। जय श्रीकृष्ण। देखा प्रथम सप्ताह आसी नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप जो कार्ड आसी ये आपण जीवन किसी नुआ दिग आसो। आपणकर जो नुआ दिग आसो मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने सी हे तो बाघर संबंधी कौन प्रस्ताव आसू कि कौन चाकरी संबंधी खबर आसू, जहाँ भी आसू आपण पाखक जो कार्य आसो ता भी आपण ठीक हम। आप भगवान को ऊपर विश्वास ये मसरे रही ग्रहण करेंगे, आपको सफलता मिल। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी तो उपाय आपण गिफ्ट भाव में भगवान निश्चित आपको देवे। आपड़ जहाँकि खुशी हे, घर परिवार दाम्पत्य जीवन आनंद उल्लास निश्चित रिलेशन तरफ किसी खुशी खबर हस्तगत हम, जहाँ आपण लाइफ को चेंज कर साहाय्य कर। आउ व्यवसाय माने खुशी हेबे, कारण हाथ को किसी अर्थ आसबार जोग भी कहूँ। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन निश्चित देवे, भल पाठ पढ़े, ए सन्देह करार किसी ना। ये प्रथम कार्ड टी नाइट ऑफ कप सुंदर वार्ता आनी आपण मान मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने। तेरे ये द्वितीय कार्ड टी कहूँ एस ऑफ कप। एस ऑफ कप कहले आपण साथी भगवान आशीर्वाद रोची। आपण कौन भी कार्य करूँ, नुआ संपर्क आरंभ करूँ, नुआ व्यवसाय आरंभ करूँ, आपण साथी सर्वदा भगवान रे। आप जहाँ भी करेंगे आपको सफलता मिल। से कार्य केवे भी कार नजर लगे ना। आपण साथी भगवान अच्छा, नुआ जिनिस शुभारंभ करूँ, बहुत भल रही। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु ये प्रथम सप्ताह आपण लकी चांस नहीं शुभ अनुकूल देती। मे मासर भल स्थिति निश्चित भाव अच्छी, जोटा कि आम ज्येष्ठ मासर कथा होता है। तेणु मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने प्रथम सप्ताह आपण निश्चित भाव में भल सुंदर कार्ड आसी। द्वितीय सप्ताह
ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପରିଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ, ଶନିଙ୍କ କାର୍ଡ, ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କୌଶଳତାକୁ ଦେଖି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଡ ଆସିଛି 8 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ମାନେ ହୁଏତ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ସେଇଠି ହେଇପାରେ। କ'ଣ ନା କେହି ନିଜ ଲୋକ ସାଥ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସମୟ ଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାର ଅଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିନପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସେଠି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବି ସାମାନ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଫେଲୁଅର କିଛି କାମରେ ହେବାର ଯୋଗ ଏଠି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଅଭାବ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ କିଏ କରିପାରେ, କାହା ସହ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବି ହେଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଏଠି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସମୟରେ ନିଶା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ରୋଗର ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏ ସମୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ 2ଟି କାର୍ଡ ଆଇଛି, ଏ 2ଟି କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଟି ଯେତେବେଳେ ଫେଲୁଅର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା 2 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। 2 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏ ମାସରେ। କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, କେମିତି ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିବ ତାର ସଫଳତାର ଉପାୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବେ। ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାର ଅପେକ୍ଷାକୁ ମାନେ ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ଏଠି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ये कार्ड कौन जो कार्य आप आसी तार सफलता आपको जल्दी मिलवार जोग देखा दूसरी नुआ कम आरंभ करूँ आपको सफलता निश्चित मिल ईश्वर कारण ईश्वर को आशीष आपंक साथी रोचे आपको नुआ चाकरी अपरच्युनिटी आसीपे नुआ व्यवसाय जो थी कि आपको सफलता मिल निज दक्षता उपर भरोसा रखु भगवान को आशीर्वाद आपको साथी रोचे ये पॉजिटिव कार्ड रोचे तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन अचानक किसी गोटे खुशी मसरे आपको देखादेव लव रिलेसन गिफ्ट मिलवार जो भगवान निश्चित आरंभ कर देखते प्रथम आसी भगवान किसी गिफ्ट भाव में आपको दौरान ये शेष में गिफ्टर कथा उठू तेणु व्यवसाय माने हाथ को अर्थ आसो छात्र छात्री मैंने खेलकूदार निश्चित मातिबे समय बहुत भल निश्चित भाव में आपंक मे मास तेरे ये आउ एक कार्ड आसी ये हूँ एक्सट्रा मेसेज कौन ये कार्ड रिजल्ट आपको दूसरी भल आसी कि मंद आसी आम तो से विषय जाना किंतु एति मन रखु मुझे कहीदे जदि बुझी न पारिछंती आपण ध्यान दिंतु ये मासरे मोर प्रिय धनु राशि भाई भाई मैंने आपणकर सार अंश कथा बाछिक कहीदे आपणकर ये मासटी भल निश्चित भाव में जाऊँगी माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम आप लगातार भाव में देखुंतु आउ जो भाई मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर आम चैनल सहित जोड़ी नंबर स्क्रीन पर दि जाऊँगी प्रत्येक शनिवार रविवार जोगाजोग कर आपंकर समस्या जहाँ अच्छी सेयार करूँ देखा तार समस्या किपरि समाधान होची आउ एटी गोटे कथा मुझे कहीदे मोर प्रिय माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम देखुवा धनुराशि भाई भाई मैंने आपको मु सारांश कथा ये मन रखु आपंकर ये मासटी भल समय निश्चित जीव देह मन निश्चित सुस्थ कर्म क्षेत्र में उच्च आशा नहीं कि आप आगेबे भावना मन भर रही जहाँ आगेबे शत्रु मैंने प्रतिहत निश्चित भाव में हेबे आप हारासमेंट हबार जो देखा जाऊ नहीं विवाद विवाहादि माने शुभ कार्य जहाँ कहते शुभ कार्य कौन शुभ कार्य माने संपादित हो पारे जहाँकि आप निजर बहुत हो परिवार हो बंधुरे हो कार्य सहित कौन शुभ कार्य संपादित हम आपण मध्यम देकी आय खूब भल रहिबो आउ पारिवारिक जीवन माने उत्सव अनुष्ठान किसी माने पालित हबार जोग देखा दूसरी
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଚାଲିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇବେ। ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସାରାଂଶ କଥା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେ ମାସ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାର୍ଡ ଭଲ ଆସିଛି। ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିତିବ। 3 ରୁ 5 ଅସୁସ୍ଥତା ଏଠି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ମନର କିଛି ଭୟ କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। 6 ରୁ ଏକାଥରକେ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗ ବି ଏଠି ଦେଖାଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି କାର୍ଡ ପର ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟତା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ 20-21 କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ 22 ରୁ 24 ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଉ 25-26 ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି କାର୍ଡ ରହିଲା ସୁଧାର ଆସୁଛି। ବିଳାସ ବେସନ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ସର୍ବ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶୁଭ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏ ମାସରେ ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। 30 ରୁ 31 ପୀଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ରହିବ। ଏଇ ସବୁ ତାରିଖରେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ମେ ମାସ ମେ ମାସ 11 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଗଲା, 11 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଯାହାକି ରାତ୍ରି 12:14 ଭିତରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ। 25-12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ। ଯଦି ରାହୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେ ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗଲେ ଧନୁ ରାଶିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାଦୃ ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ଗୋଚରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ 28 ଦିନ ବା 11 ତାରିଖ ରବିବାର ଯେଉଁ ମେ ମାସର ସେଇ ରାତ୍ରି 12:14 ଭିତରେ ଯାହାକି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିକୁ 12-5 ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ। ଯଦି କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେତୁ ତ ଆମର ସିଂହ ରାଶିକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଶିରେ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି କେତୁ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଅଶୁଭ ରହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କେତୁ ଚଳନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ରାହୁ କେତୁ ଚଳନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଫଳ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ପୁଣି ରାତ୍ରି 10:59 ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗମନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର ରୂପରେ ଗମନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନା ଯାଦୁ ସେମିତି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧନୁରାଶିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ହେତୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ରାହୁ କେତୁ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଚଳନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମନ ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଭଲ ପଥ ଆସିବ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଏଇ ଧନୁରାଶିଙ୍କ କଥା କହିବି, ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ନା। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଯଥା ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଋଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ହେବେ, ରୋଗ ଯଦି ଅଛି ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯଦି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ, ଚାକିରିରେ ବିଫଳତା ହେଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ କହିବାର କଥା ଆପଣମାନେ ଛୋଟିଆ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ନ ଭାବିକି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳକ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେ ତ ନିମୋନିଆ ହେବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ତାର ରୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭଲ ନ କଲେ ସେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ, ଘାଟିଏ ହେଇଛି ତାର ପରିଷ୍କାର ନ କଲେ ରୋଗ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ସେ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେହିପରିକା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳର କବଚଟିଏ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ
दर्शक बंधु ये थिला आपण मानको पई निश्चित भाबरे संक्षेपरे किछि बार्ता जाकि आपण माने निश्चित भाबरे मोर एई छोटिया कथा को ग्रहण करी आपनको भाग्यर परिवर्तन आनिबा पई चेष्टा करिवे कारण आपण माने भलरे थिले देश भलरे रहबो आपनको परिवार भलरे रहबो किंतु भांगी पड़ंतुनी जदि भी किछि लाइफ रे समस्या आसीछि जदि भी किछि अघटन घटिछि जदि भी केही प्रतिहंता होइचंती किंबा केही कोर्ट कचेरी माली मकदमा रे फसिचंती किंबा ऋण धार कर्ज सीमा टपिछि तेनु मोर प्रिय धनुराशि रो भाई भणी माने मन रखंतु आपण मानकर केबे जीवन जन्मरु ए सब समस्या आसी नथिला मझिरु ए ऋण आसीछि ए मझिरु ही जीव धूमकेतु आसिला परि किछि खेती करी कि से जाय थाए सेही परि आपनको लाइफ रे मध्यम से किछि करिवो जो माने धैर्यर सहित मुकाबिला करिवे जो माने निश्चित भाबरे धैर्य को अपेक्षा करी सामना करिवे निश्चित भाबरे विजय हासिल हेबे कारण मु उदाहरण बहु बार देछि गोटे देवाल ऊपर को गोटे पिंपुड़ी बारंबार उठुथाए आ गोटे छोटिया चाउलटी को धरिक से बारंबार टेकी टेकी नउथाए किंतु से चाउलटी रो ओजन जेतिक 100टा पिंपुड़ी रो ओजन हबो सेतिक किंतु से चाउलटी को से माने नउथाए बारंबार नउथाए पड़ी जाउथाए पुणी आशा छाड़ू नथाए तेणु सेही परि आपण लाइफ रे सामना करिबा जानंतु साहस सहित मुकाबिला करंतु समस्या को मुकाबिला करे समस्यार समाधान होता है तेणु से परिशेष से पिंपुड़ी तार खाद्य निमंते से चाउल को नहीं तार बासस्थान में रखी थाए आउ से देवाल उपर चढ़ी से पिंपुड़ी से भारी जिनटा को उठेकी नहीं जाई पारि थाए सेहीपरि आपण ठार कोन ऋण बेसी भारी होई आपण रोजगार करे ऋण निश्चित परिशोध हबो बहुत लोकंकर एई कमेंट बॉक्स रे लिखिबा आउ फोन करिकि कहिबा सेति पय मते ऋण विषय आज अधिक किछि कहिबा को पड़िला तेबे छाडंतु शेष कार्डटी आमे देखिदबा मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन माने ये कार्डटी कोन आसीछि देखिबा जय श्री कृष्ण निश्चित भाव सहायता किसी देथिबे भगवान एक्स्ट्रा मेसेज कारण भल जेहेतु मास अच्छी भगवान ये कार्ड कौन देते वाह बहुत सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने ये हाई प्रेस्टीज कार्ड आसी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी कौन कार्य डिसीजन नबार टी तकलीफ देखा देले भी आप जहाँ सब करेंगे माने बहुत एक्सपीरियंस आपंकर अच्छी बहुत नॉलेज अच्छी आग को बढ़े किसी लोक आपन को कथा छपेबे कि आपण मैंने किसी लोक छपेबे जी जिते अभेट कले आप सब परिस्थिति को जानीपारे कौन कम करूँ ना कहीं आपको निश्चित भाव में सफलता मिल ये कार्ड प्रमाण करुच्ची आपण आइडिया को कम लगातु निश्चित भाव में किसी लाभ पाइबे जदि मनी कैरियर बिजनेस कथा आम कह समय आपण भल भल इनफर्मेशन मिल बहुत अपरच्युनिटी आपन हाथ को आसो आप चूज करेंगे कौटा आपण ठीक आप संभव पारे आप कार्य को सिक्रेट रखिए जो कार्य करेंगे मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने से कार्य को आप सिक्रेट रखा आवश्यक अच्छी कारण ये कार्ड चंद्रमा कार्ड अच्छी बहुत इमोशनल टाइप तेणु आप सुख दुख दुईटी को खूब भल भाव में एडजस्ट करके चलिए तेणु निश्चित भाव में दिन आपंपाई भल अच्छी आपंकर क्षमता कौन कारण आप चिंताग्रस्त रहिले भी समस्यार समाधान आपको निश्चित मिल प्रत्येक कार्य मसरे विजय होबार संभव तेणु मन दुख करार ना आपंपाई दिन भल अच्छी जेहेतु राहु केतु आ बृहस्पति चलन में शुभ अच्छी तेणु ए मास आपंपाई निश्चित उत्तम मोर प्रिय दर्शक बंधु समय अतिबाहित होती विदाय नहीं रोची नमस्कार।